इमरान खान साहब के जो ख्वाब वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे वो तो चकनाचूर हो गए। गोल्डस्मिथ खानदान वहाँ पे बड़ा उनका रस्म रसूख है। इमरान साहब को पसंद किया जाता है। ब्रिटेन के अखबारात में बहुत ज़्यादा वहाँ पर इमरान खान साहब के फेवर में उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर बड़ा कुछ लिखा गया है। किसने ये नाम सजेस्ट किया वैसे इमरान साहब का कि उनको यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे रन करना चाहिए? इंटरनेशनलाइज होने में बड़ी फ़ायदा मिलेगा। और भाई वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ओ रब देखो उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है। इमरान साहब की वजह से जो पाकिस्तानी लॉबी है, जो प्रो इमरान लॉबी है ब्रिटेन में, वो बड़ी मुतहर्रिक हुई हुई है। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी और प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब के जो ख्वाब वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे वो तो चकनाचूर हो गए। टेलीग्राफ अखबार, जो एक बड़ा रेप्यूटेबल अखबार है यूके का, उनके पास एक ईमेल चली गई या लीक की गई जो गिलियन एटकिन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने तमाम पैनल ऑफ डॉन्स और एडमिनिस्ट्रेटर को लिखी थी, जिसमें यह कहा गया कि वो सब ब्लॉक कर रहे हैं उन मेंबर्स को जो इस वक्त किसी हुकूमत का हिस्सा हैं या पॉलिटिक्स में मुतहर्रिक हैं। तो इस रेस से भाई इमरान तो आउट हो गए। जो क्राइटेरिया लिखा गया, मिस एटकिन्स ने लिखा, जो एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं, तो इससे ना सिर्फ इमरान खान साहब इस रेस से आउट हो गए, बल्कि थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन भी, जिसकी वजह से उधर की जो उनकी जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी बड़ी बरहमी का इजहार किया। ब्रिटेन के बहुत सारे अखबारात में एक कुदरती बात है, गोल्डस्मिथ खानदान वहाँ पे बड़ा उनका रस्म रसूख है। इमरान साहब को पसंद किया जाता है। ब्रिटेन के अखबारात में बहुत ज़्यादा वहाँ पर इमरान खान साहब के फेवर में उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर बड़ा कुछ लिखा गया है। और पीटीआई के जो हेड हैं ये इमरान साहब, इनकी इम्प्रिजनमेंट के बाद सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने बहुत वहाँ पे एफर्ट्स किए हैं बाहर के इमरान साहब हैं, ब्रिटिश सोसाइटी के दिल में उनका जो नरम गोशा है उसको उभारा जाए, और उनके साथ उनके जहन में जो बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं इमरान साहब के साथ, जो जिसका फ़ैसला तो कोर्ट करेगी, आप नहीं कर सकते, तो वो जो है वो उसकी अवेयरनेस पैदा की जाए, ख़ुसूसन यूके के पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट के दिलों में। और किसने ये नाम सजेस्ट किया वैसे इमरान साहब का कि उनको यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे रन करना चाहिए? ये टोरी पार्टी के एक पेयर हैं, लॉर्ड डेनियल हेनान, जिन्होंने ये प्रपोज़ किया कि इमरान खान अगर वाइस चांसलर के लिए रन करते हैं और हो जाते हैं तो उनके मामलात को इंटरनेशनलाइज होने में बड़ी फ़ायदा मिलेगा। और भाई वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ओ रब देखो उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। बुखारी साहब ने डॉन अखबार को बताया कि लॉर्ड हेनान का सजेशन जब इमरान साहब को ले जाया गया तो इनको ये मशवरा तो बहुत पसंद आया। अब इधर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ, अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, और ये बहुत सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल होती हैं लेकिन हम लोग रिसर्च करने की तकलीफ़ नहीं करते, उसमें 3 शिकें बड़ी क्लियर हैं कि जो कैंडिडेट होगा उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए, जिसमें से एक शिक का मैं खसूसन तज़किरा करना चाहूँगी। शिक नंबर 3 है द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू एनहांस द रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी लोकली, नेशनली एंड अब्रॉड। तो एक शख्स जिसके ऊपर हर तरह के ज़ाती और प्रोफेशनल लिहाज से मुकदमे चल रहे हैं, जो इस वक्त जेल में है, ये भी नहीं पता कल को वो रिहा होगा या उसको कैद होगी, वो किस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को इन्हांस कर सकता है। उल्टा इनको नॉमिनेट भी अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एक रेड सिग्नल हो सकता है, ये उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। इसके बाद से जो अदील मलिक साहब हैं, ये एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि इस रिएक्शन इतना ज़्यादा आया है इमरान साहब का जब नाम आया, कि हालांकि जो यूनिवर्सिटी है इसके वाइस चांसलर का इलेक्शन बड़ा लो की होता है, ये दुनिया में लोगों को पता भी नहीं चलता भाई कौन आ गया, कौन चला गया, कौन हुआ, लेकिन इमरान साहब की वजह से जो पाकिस्तानी लॉबी है, जो प्रो इमरान लॉबी है ब्रिटेन में,
وہ بڑی متحرک ہوئی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ حماقت کری ان کی ٹیم نے. یہ میری اپنی رائے ہے کہ اگر ان کا نام نامینیشن کے لیے جا بھی رہا تھا تو اس کو اتنی ہائپ نہیں دینی چاہیے تھی. جب انہوں نے اتنی زیادہ ہائپ دی ہے تو ظاہر ریئیکشن بڑا شدید آیا ہے، اور یونیورسٹی کے اپنے لوگ، ان ہزاروں ای میلز، فون کالز، ایون پٹیشن داخل ہو چکی ہے کہ ایک پرو طالبان آدمی جو آن ریکارڈ ہے کہ وہ پرو طالبان ہے، وہ کس طریقے سے آپ اس کو نامینیٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو عدیل صاحب نے کی، ایک تو یہ کہ چانسلر کا جو وائس چانسلر کا عہدہ ہوتا ہے چانسلر کا، وہ 10 سال کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو جو پوزیشن ہے چانسلر کی، وہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کا شخص ہولڈ کرتا ہے ہمیشہ. تو عمران صاحب کا تو برٹش اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے اگزامپل کے طور پہ لارڈ کرزن اور اولیور گولڈ سمتھ، اولیور کرومویل کا نام بتایا جو چانسلرز رہے، اور جو کرس پیٹن جو ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں وہ برٹش گورنر رہے آخری ہانگ کانگ کے. تو جو فارمر یو کے پولیٹیشنز یا جو لوگ اس وقت ریس میں ہیں اور جو بڑے پرومیننٹ ہیں، جن کے نام اور جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا ضرور انتخاب ہو جائے گا اور ووٹ مل جائے گا، اس میں ایک ولیم ہیگ ہیں اور دوسرے پیٹر میڈلسن ہیں. لیکن جو تیسری کینڈیڈیٹ ہے مجھے ان میں بہت دلچسپی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم woman is running for the candidacy of the seat, اور یہ ہیں لیڈی ایلش اینگایولینی. یہ ایک ڈسٹنگوشڈ لائر ہیں اور آکسفورڈ کے ایک کالج سینٹ ہیوز کالج کی پرنسپل بھی ہیں. اگر یہ چانسلر بن جاتی ہیں تو 800 سالہ تاریخ میں آکسفورڈ کی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک خاتون ایز اے چانسلر اس پوزیشن پہ آئیں. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عمران خان برٹش اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے اور وہ نہ ٹائم دے سکتے ہیں یونیورسٹی کو اپنی پولیٹیکل کمٹمنٹس کی وجہ سے، اور امپریزن جو ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، جو مقدمے ہیں اس کے کیا فیصلے آتے ہیں وہ ایک تیسرا اینگل ہے. لیکن اس بہت مشکل ہے یہ بات سوچنا بھی، اگر یہ سارا ریئیکشن نہ بھی آتا، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ان کو نامینیٹ بھی کرتی. یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ لائحہ عمل تھا ان کے لیے. ہاں، ایک صورت میں اگر برٹش گورنمنٹ کا کوئی ایسا شدید انٹرسٹ ہو کہ وہ ہر حالت میں عمران کو ادھر سے نکالنا چاہتے ہیں اور وہ بنانا چاہتے ہیں وائس چانسلر یا چانسلر یونیورسٹی کا، تب ان کو بہت اسٹرنجنٹ اقدامات لینے ہوں گے. لیکن ایسا کوئی اقدام لیا نہیں ہے انہوں نے، اور یہ یونیورسٹی کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے اور یقینی طور پہ یہ انڈیپینڈنٹ ہی وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ عمران صاحب کی وہ جو خواہش تھی وہ ذرا دم توڑ گئی. وہ ایک شعر ہے جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. With apologies to عمران خان صاحب, this is a no do. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.